चैनल डे विथ मी। तो आज मैं आया हूँ चापानाला में अपने फैमिली के साथ, फैमिली पिकनिक पे। तो फिर बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी आप लोग एक सिनेमेटिक नज़ारा का एंजॉय कीजिए। पानी की ओर जा रहे हैं। मेरी फैमिली वहाँ ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आइए हमारे साथ। तो अभी मैं फाइनली शायद आधे रास्ते में आके पहुँचा हूँ। यहाँ पर बहुत लोग आ गए हैं ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को मैं एक सिनेमेटिक शॉट यहाँ पर भी दिखाता हूँ। आप लोग व्यू का नज़ारा लीजिए और देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो अभी मेरे साथ एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। आप लोगों का सिनेमेटिक शूट करते करते मेरा खुद का सिनेमेटिक शूट बन गया है। पता नहीं कैसे गिर गया, लेकिन गिर गया। दिखा दो। नहीं, पैर पे थोड़ा चोट आया है, उसके लिए अभी मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, मैं जा पाता हूँ या नहीं।
लेकिन ट्राई करूँगा आप लोगों को ऊपर तक ले जाए। You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 Together forever, forever, forever. এবাৰ মিছন ফেইল হ'ল, ওপৰলৈকে যাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ঘৰৰ পৰা ফোন আহি আছে, মই অকলে আৰু ইমান দূৰ যাব নোৱাৰিম। চ' ইয়াতে শেষ। মই নেক্সট টাইম আকৌ আহিম, মোৰ লগৰ বিশ্বৰ লগত চিয়'ৰ আহি পালে মই একে ওপৰলৈকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ত' ইয়াতে আজি ক্লাইম্বিঙৰ ভিডিঅ' এইখিনিতে শেষ আৰু It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.